ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାରତୀ ଦାସ ଗୋପାଳମାଳ ସମ୍ବଲପୁର। ମୋର ସ୍ୱରଚିତ ଭଜନ ରାମସ୍ତୁତି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମସ୍ତୁତି। ମୋର ଭଜନର ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀରାମସ୍ତୁତି। ନିର୍ବିକାର କର ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ସାର, ନିର୍ବିକାର କର ସୁଖ ସିନ୍ଧୁ ସାର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। हे संसार सार निगम प्रसार, हे संसार सार निगम प्रसार, हृदयवरु राम भक्ति। करुणार पात्र आहे पद्मनेत्र, रघुवंश कुल शशि। करुणार पात्र आहे पद्मनेत्र, रघुवंश कुल शशि। श्यामलर वर्ण गुणात्मक राम, श्यामलर वर्ण गुणात्मक राम, रसाळ वचन भासी, रसाळ वचन भासी। नवघन श्याम रणरंग धीर, नवघन श्याम रणरंग धीर, चितया हृदय भाव। आहे रामचंद्र सुरलोक पाल, आहे रामचंद्र सुरलोक पाल, जय हे श्री राम देव। गंभीर नादरे रणरंग धीर, गंभीर नादरे रणरंग धीर, सदा भक्त भावमय। वेद गान करे जाहार नामकु, वेद गान करे जाहार नामकु, सदा रामचंद्र जय। हे विश्व प्रणाम शांतिर धाम, गुणर विशाल जिए। 14 भुवन जार गुण गान, 14 भुवन जार गुण गान, विशेष विस्तारी नुहे। हनुमान भक्त हे गुहक मित्र, खलर दर्प संहारी। हनुमान भक्त हे गुहक मित्र, खलर दर्प संहारी। सकले समत्व गुणधाम राम, सकले समत्व गुणधाम राम, सुग्रीवे मित्रता करी। प्रभु सुग्रीवे मित्रता करी, कौसल्यानंदन रघुवंश श्रेष्ठ, कौसल्यानंदन रघुवंश श्रेष्ठ। हे श्री राम दास रथी, अयोध्या जीवन हे प्रजांक प्राण, अयोध्या जीवन हे प्रजांक प्राण, जुगे जुगे जार कीर्ति। प्रभु जुगे जुगे जार कीर्ति। सीतया उद्धार
ଅସୁର ବିନାଶୀ ବିଭୀଷଣ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସୀତୟା ଉଦ୍ଧାର ଅସୁର ବିନାଶୀ ବିଭୀଷଣ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ଭକ୍ତିପୂତ ନମସ୍କାର ଭକ୍ତିପୂତ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବିଦେବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।